MD अंसार, नाम अब्दुल्ला, राबिया मुजफ्फरपुरी और मलका यास्मीन। ये बच्चे मुझे अभी तक दिखाई दिए। एक बार कंफर्म करते हैं बाकी बच्चे भी कि आवाज और बोर्ड दोनों क्लियर है। चलिए फिर, काफी बच्चों ने जो है वो बता दिया है कि आवाज और बोर्ड दोनों क्लियर है। और जैसे मैंने आपको कल बताया था कि आज हम लोग जो है वो एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, और वो हमारा नया टॉपिक है क्रिटिसिज्म, यानी कि तनकीद। ठीक, तनकीद। तनकीद का ही एक दूसरा सिक्का होता है या एक दूसरा ही पहलू होता है जिसे हम लोग कहते हैं तहकीक। एक सवाल आता है एग्जाम में कि उर्दू अदब में तनकीद पहले आई या तहकीक पहले आई। तनकीद पहले आई या तहकीक पहले आई। एक बच्चा कह रहा है तहकीक पहले आई है। बी, आकिब खान, नेहा, तहकीक। बिल्कुल सही बात है कि पहले जो आई है तहकीक पहले आई है और तनकीद जो है वो बाद में आती है। इसे आप ऐसे समझिए कि नेहा ने खाना बनाया, हालांकि उसे खाना बनाना नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम लोग मान लेते हैं। जैसे एक्स की वैल्यू हम लोग मानते हैं ना, सो मैथमेटिक में यानी कि गणित में या रियाजी में कि एक्स की वैल्यू 100 है, जबकि एक्स की वैल्यू असल में तो 0 होती है, क्योंकि वो एक्स है और एक्स जो है वो क्या है, बेवफा है। तो उसी लिए हम लोग एक्स की वैल्यू 0 मान लेते हैं जबकि होती नहीं है। तो ठीक उसी तरीके से नेहा ने जो है वो क्या बनाया है, खाना बनाया है। और जब खाना बना लिया है तो उसको जो है वो गुलाम अली के पास लेके गए हैं, क्योंकि गुलाम अली जो है वो क्या है, कॉलोनाइजर है। क्या है, कॉलोनाइजर। कॉलोनाइजर उसे कहते हैं जो किसी चीज में क्या हो, माहिर हो। तो गुलाम अली जो है वो खाना खाने में माहिर है। जैसे ही नेहा ने खाना परोसा गुलाम अली को, तो पता चला कि गुलाम अली ने क्या किया, उसमें फी निकाल दी, यानी कि उसमें नुक्ता चीनी जो है वो क्या कर दी, शुरू कर दी कि इसमें ये चीज की कमी है, इसमें ये चीज की कमी है, इसमें ये डालना चाहिए था। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर पता चलता है कि पहले नुक्ताचीनी हुई है या पहले खाना बना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले खाना बना है, उसके बाद नुक्ताचीनी शुरू हुई है। क्या शुरू हुई है, नुक्ताचीनी। तो याद रख लीजिएगा, पहले तहकीक होती है, फिर तनकीद होती है। जैसे हमें पता है कि हिंदुस्तान की खोज किसने की है, वास्को डिगामा ने की है। कब की है, 1498 ईस्वी में की है। तो पहले उसने खोज की, बाद में जो है वो उसके बारे में हमें क्या चला, पता चला। एक बच्चा कह रहा है आज तो मेरी फर्स्ट क्लास है, जरा ये बता दे कि क्या ये सब लिखना भी पड़ता है। हाँ, देखो बेटा, आप लिख लोगे तो आपके लिए बेहतर है, नहीं लिखोगे तो आपके लिए कोई नुकसान भी नहीं है, क्योंकि ये सारे नोट्स PDF के तौर पे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। आप लिख लेंगे तो आपके लिए ही बेहतर। एक बच्चा कह रहा है सर इसको सिर्फ मुंह बनाना आता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से क्या हो गया, तनकीद और तहकीक में हमें फर्क नजर आ गया। एक बुनियादी फर्क ये है कि तहकीक पहले होती है, उसके बाद तनकीद आती है। अब हमारे जो सिलेबस में है तनकीद है, तहकीक का जो रोल है वो क्या है, कम है। क्योंकि तहकीक का जो रोल शुरू होता है वो शुरू होता है जब आप PhD करते हैं। लेकिन फिर भी तहकीक से जुड़े जो कुछ सवाल आ सकते हैं क्लास में या एग्जाम में, वो हम लोग जो है वो बाद में करेंगे।
मुअल्लिफ। आगे बढ़ते हैं इसमें, तो आप लोग टॉपिक डाल लीजिएगा तनकीद। अभी जो तनकीद है, तनकीद का जो मतलब होता है या तनकीद के जो लुग़वी मायने होते हैं, वो होते हैं क्या, किसी चीज को साफ करने के, या कह सकते हैं खरे और खोटे की परख करना। खोटे की परख करना क्या कहलाता है, तनकीद कहलाता है। इसे दूसरी जबान में कहें, दूध का दूध और पानी का पानी करना ही क्या कहलाता है, तनकीद कहलाता है। एक ऐसा चरिंद है, नहीं चरिंद नहीं है, परिंद है, जिसकी ये खुसूसियत है कि वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है अपनी चोंच से। हाँ बिल्कुल। कौन है? हंस है, जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है अपनी चोंच से। तो हिंदू मान्यता में ऐसी बात है, हिंदू मजहब में ऐसी बात है कि हंस के ऊपर एक देवी बैठती है। हंस के ऊपर एक देवी बैठती है, अभी हाल फिलहाल में ही गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल। तो देवी बैठती है माँ सरस्वती, जो किसकी वो मानी जाती है, तालीम की या शिक्षा की देवी मानी जाती है सरस्वती। वो बैठती है हंस पर, जो पानी को और दूध को अलग अलग कर देती है। वेरी गुड, शाबाश। तो तनकीद जो है वो खरे और खोटे की परख करना, या सही और गलत को सही करना, या दूध का दूध और पानी का पानी करना। अभी जो तनकीद लफ्ज है, ये जो है वो अरबी जबान के नकद से निकला है, और इसका जो मतलब है वो यही है, खरे और खोटे की परख करना। अब उर्दू में जो है ये अरबी जबान से आया, लेकिन दुनिया में जब हम लोग बात करते हैं तनकीद की, तो इसकी जो इब्तिदा शुरू होती है, वो शुरू होती है कहाँ से, मगरिबी अदब से। और मगरिबी अदब से मुराद है हमारा कौन सा, ये यूनान की तरफ हुआ, इंग्लिस्तान की तरफ हो, जिसमें बहुत सारे क्या हैं, तनकीद निगार हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा अफलातून, आपने पढ़ा होगा। अफलातून के बाद उसका शागिर्द अरस्तु आता है। अरस्तु के बाद टी एस एलियट है। टी एस एलियट के बाद लॉन जाइंस है। लॉन जाइंस के बाद मैथ्यू आर्नोल्ड है। इसके बाद टी एस एलियट है, और बहुत सारे क्या हैं, ये तनकीद निगार हैं। क्या है, तनकीद निगार है। लेकिन जब हम लोग इसे उर्दू अदब में पढ़ते हैं, ठीक है, उर्दू अदब में, तो उर्दू अदब में जो इसकी इब्तिदा है, वो डायरेक्ट तनकीद से नहीं होती है, बल्कि इसके जो हमें नमूने देखने को मिलते हैं, सबसे पहले वो देखने को मिलते हैं हमें कहाँ पर, तज़किरों में। ठीक है, डायरेक्ट शुरू नहीं हुई है हमारे यहाँ पर उर्दू अदब में। पहले ये तज़किरों में आई, तज़किरों के बाद ये कहाँ पर आई, तनकीद आई। तज़किरों में क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये बता दिया गया है कि ये दूध है और ये पानी है, सिर्फ तज़किरों में इतना बताया गया है। अब पानी कितना है, दूध कितना है, और इसमें क्या क्या चीजें और एक्स्ट्रा मिलाई गई हैं, इसी को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तनकीद पढ़नी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, तनकीद पढ़नी पड़ती है। तो इसीलिए पहले तनकीद को शुरू करने से पहले हमें तज़किरों पर क्या डालनी पड़ती है, हल्की सी रोशनी डालनी पड़ती है, ताकि हमें जो है वो पूरी तरीके से समझ में आ जाए कि तनकीद में और तज़किरों में क्या फर्क होता है, और इसकी जो है वो इब्तिदा तज़किरों से क्यों हुई। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जैसे अभी आपको पता है कि 2-3 दिन पहले मैंने आपसे क्या मांगा था, फीडबैक मांगा था कि आप मुझे बताइए कि स्टार आप लोग कितने देंगे, कितने देंगे। तो वो भी क्या था, एक तनकीद का हिस्सा था। क्या था, तनकीद का हिस्सा था। क्योंकि आप जो है मेरे पढ़ाने पर क्या कर रहे थे, क्रिटिसिज्म कर रहे थे। कुछ बच्चों ने 6 दिए 10 में से, कुछ बच्चों ने 8 दिए, किस बच्चों ने 9 दिए। तो इसी तरीके से तज़किरों में सिर्फ हम ये बात बताते हैं। जैसे आपने पहला तज़किरा देखा होगा, जिसका नाम है निकातो शोरा। क्या है, निकातो शोरा। ये उर्दू शोरा का पहला तज़किरा है, जो कब लिखा गया, 1751 या 1792 में, 1751 या 1752 में।
ہاں ہاں بیٹا، اجمل حسین سب دیا جائے گا، اور آلریڈی دیا جا چکا ہے، آپ لیٹ ہیں، سب کچھ دے دیا گیا ہے۔ نوٹس کی بات بیچ میں نہ کریں، ڈسٹرب نہ کریں، کلاس ختم ہونے کے بعد آپ مجھ سے سب پوچھ لیجیے گا، سب بتا دوں، ٹھیک ہے؟ تو نکات الشعراء 1751 یا 1752 میں لکھا گیا اردو شعراء کا کیا ہے؟ پہلا تذکرہ ہے۔ اردو شعراء کا پہلا تذکرہ ہے، جس کے مصنف کا نام کیا ہے؟ میر تقی میر ہے۔ کیا ہے؟ میر تقی میر ہے۔ اسی میں جو ہے وہ نکات الشعراء میں ہلکے ہلکے ہمیں کیا ملے ہیں؟ تنقید کے نمونے ملتے ہیں۔ جیسے میر تقی میر نے 3.25 شاعروں کا ذکر کیا ہے، اسی تذکرے میں میر تقی میر نے 3.25 شاعروں کا ذکر کیا ہے، جس میں اپنے آپ کو ایک تو خود مانا ہے، دوسرا مرزا محمد رفیع سودا کو مانا ہے، اس کے علاوہ آدھا درد کو مانا ہے، یعنی کہ خواجہ میر درد، اور پاؤ شاعر مانا ہے میر سوز کو۔ تو یہاں پر دیکھا جائے تو یہاں پر ایک ہلکی سی کیا کی گئی ہے؟ تنقید کی گئی ہے میر سوز پر اور درد پر، کیونکہ ان کو جو ہے وہ کیا مانا گیا ہے؟ چھوٹا شاعر مانا ہے۔ ذوق کہاں سے آ گیا غلام علی؟ ذوق تو پیدا بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو خواجہ میر درد ہے، سودا ہے، ایک خود ہے، اور میر سوز ہے۔ اسی کے علاوہ ولی دکنی کے حوالے سے بھی انہوں نے اس میں بات کہی ہے کہ معشوق جو اپنا تھا باشندہ دکن کا تھا۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ ان کی تنقید ہے۔ اب تنقید دونوں طریقے سے ہو سکتی ہے، ایک اچھی بھی ہو سکتی ہے اور ایک بری بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ مدح بھی کہی جا سکتی ہے اور ہجو بھی کہی جا سکتی ہے، لیکن جو اصلی تنقید نگار ہوگا وہ دونوں کہے گا، مدلل مداحی بھی کہے گا اور وہاں پر جو ہے وہ ان کی ہجو بھی کہے گا، یعنی کہ وہ بیلنس بنا کے رکھے گا۔ اگر کسی کو کوئی اچھا پیار کر رہا ہے تو کبھی ایسا وقت بھی آئے گا کہ وہ اس سے کیا ہوگی؟ نفرت ہوگی۔ تو یہ کیا ہے؟ تنقید کرنے کا ایک سب سے اہم اور سب سے امپورٹنٹ جز ہوتا ہے کہ آپ جب کسی کی تنقید کریں تو اس کو جو ہے نا اتنی نہ گرائیں اور نہ ہی اتنا بڑھائیں کہ وہ یا تو آسمان پہ ہو جائے یا پھر وہ زمین پر ہے۔ تنقید کا مطلب ہوتا ہے کہ دونوں چیزوں کو بیلنس کریں۔ فور ایگزامپل جیسے آٹے میں نمک چل جانا، ایک محاورہ ہے، آپ لوگوں نے شاید پڑھا ہو یا سنا ہو کہ آٹے میں نمک جتنا جھوٹ جو ہے وہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن کوئی اگر دودھ میں پانی ملاتا ہے تو پانی اور دودھ کی جو مقدار ہے وہ برابر نہیں رکھتا ہے، بلکہ وہ پانی کی کم رکھتا ہے اور دودھ کی زیادہ رکھتا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی تنقید نگار ہوتے ہیں جو تعریف کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی کیا کر دیتے ہیں؟ ہجو کر دیتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ آگے کیا مل جائے؟ موٹیویشن مل جائے۔ تو نکات الشعراء جو ہے وہ اردو شعراء کا پہلا تذکرہ ہے جو میر تقی میر نے لکھا ہے اور فارسی زبان میں لکھا۔ اور ایک سوال اور پوچھ لیا جاتا ہے کہ نکات الشعراء میں کتنے شعراء کا ذکر ہے؟ تعداد پوچھ لی جائے تو آنسر ہو جائے گا 103۔ 103 شعراء کا ذکر ہے نکات الشعراء میں، یعنی کہ 103 شعراء کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا سوال جو امپورٹنٹ ہے، ڈبل اسٹار بنا کے لکھ لیجیے گا، یہاں پوچھا جاتا ہے اردو زبان کا پہلا تذکرہ۔ اردو زبان کا پہلا تذکرہ 1801 میں لکھا گیا، اور لکھا کس نے؟ مرزا علی لطف نے لکھا، اور اس کا نام تھا کیا؟ گلشن ہند۔ گلشن ہند کس کی فرمائش پر لکھا گیا؟ تو لکھ لیجیے گا، جان گلکرسٹ کی فرمائش پر لکھا گیا، جان گلکرسٹ کی فرمائش پر۔ اور یہ تبازات نہیں تھا بلکہ ترجمہ تھا ابراہیم نامہ کا۔ ابراہیم نامہ بھی کیا ہے؟ تذکرہ ہے، تذکرہ ہے، اسی کا ترجمہ ہے گلشن ہند۔ اس میں جو ہے وہ ایک بات ہے جو آپ کو یاد رکھنی ہے، نکات الشعراء جو ہے وہ اردو شعراء کا پہلا تذکرہ ہے، لیکن زبان اس کی کیا ہے؟ فارسی ہے۔ ایگزام میں پوچھا جائے گا کہ اردو زبان کا پہلا تذکرہ کون سا ہے، تب آپ کو آنسر لگانا ہے گلشن ہند، اور اس کے مصنف ہے مرزا علی لطف، جو جان گلکرسٹ کی فرمائش پر انہوں نے لکھا۔ کہاں پر لکھا؟ تو فورٹ ولیم کالج میں لکھا۔ تو یہ دو تین باتیں جو ہیں وہ آپ لوگ تذکرے کے حوالے سے یاد رکھ لیجیے گا۔ اگر اردو کا پہلا تذکرہ پوچھا جائے
تو آنسر ہو جائے گا نکات الشورا۔ اردو زبان کا پہلا تذکرہ پوچھا جائے تب آنسر ہو جائے گا گلشن ہند۔ کیا ہو جائے گا؟ گلشن ہند۔ تو یہ اہم جو تذکرے ہیں وہ میں آپ کو جو ہے وہ لکھوا رہا ہوں، آپ لوگ جو ہے وہ اسے جو ہے وہ لکھ لیجیے گا۔ اگلا لکھ لیجیے گا نیکسٹ، مخزن نکات۔ مخزن نکات یہ ہے مخزن نکات قیام الدین قائم چاند پوری کا۔ قیام الدین قائم چاند پوری کا، ٹھیک ہے، پورا نام یاد رکھ لیجیے گا، کبھی کبھی ایگزام میں چاند پوری کا پورا نام بھی پوچھ لیا جاتا ہے۔ مخزن نکات، سوری نگات ہوگا، مخزن نگات قیام الدین چاند پوری کا۔ اور یہ اس کا ایئر لکھنا چاہیں لکھ لیجیے گا، ویسے امپورٹنٹ نہیں ہے، امپورٹنٹ ایئر دونوں کے ہی یاد رکھنے ہیں، نکات الشورا کا اور مرزا لطف کا، باقی کسی تذکرے کا آپ کو یاد نہیں رکھنا، جو امپورٹنٹ لگے گا اس کا میں بتا دوں گا آپ کو۔ مخزن نکات قیام الدین قائم چاند پوری کا ہے۔ اس کے بعد چمنستان شورا، چمنستان شورا، چمنستان شورا یہ بھی کیا ہے؟ تذکرہ ہے، اور اس کے مصنف ہیں لکشمی نارائن شفیق، لکشمی نارائن شفیق، لکشمی نارائن شفیق چمنستان شورا۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا تذکرہ شورائے اردو، تذکرہ شورائے اردو، اسٹار بنا کے لکھ لیجیے گا، اور اس کے مصنف ہو جائیں گے میر حسن دہلوی، جن کی مثنوی ہے سحر البیان، جن کی مثنوی ہے سحر البیان، تذکرہ شورائے اردو میر حسن دہلوی۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا تذکرہ ہندی، تذکرہ ہندی یہ ہے غلام حمدانی مصحفی کا، غلام حمدانی مصحفی کا۔ غلام حمدانی مصحفی کے 3 تذکرے ہیں، جس میں پہلا آتا ہے تذکرہ ہندی، اس کے بعد دوسرا آتا ہے ریاض الفصح، ریاض الفصح، یہ بھی کیا ہے؟ غلام حمدانی مصحفی کا تذکرہ ہے۔ اور اس کے بعد آتا ہے عقد ثریا، یہ والا امپورٹنٹ ہے، عقد ثریا ایگزام میں پوچھ لیا جاتا ہے، کافی بار آیا ہے۔ تو یہ 3 تذکرہ ہندی، ریاض الفصح اور عقد ثریا، یہ تینوں کیا ہیں؟ غلام حمدانی مصحفی کے تذکرے۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا آگے مجموعہ نغز، مجموعہ نغز، مجموعہ نغز، اور یہ ہے قدرت اللہ قاسم کا، قدرت اللہ قاسم کا کیا ہے؟ یہ تذکرہ ہے مجموعہ نغز۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا گلشن بے خار، گلشن بے خار، اور یہ تذکرہ ہے مصطفیٰ خان شیفتہ کا، مصطفیٰ خان شیفتہ کا، مصطفیٰ خان شیفتہ گلشن بے خار۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا گلستان بے خزاں، گلستان بے خزاں، گلستان بے خزاں، اور اس کے مصنف کا نام ہے قطب الدین باطن، قطب الدین باطن، اور یہ جو ہے وہ گلشن بے خار کے جواب میں لکھا گیا ہے، یاد رکھ لیجیے گا۔ گلستان بے خزاں جو قطب الدین باطن کا ہے، وہ گلشن بے خار یعنی کہ مصطفیٰ خان شیفتہ کے جواب میں لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد طبقات شورائے ہندی، طبقات شورائے ہندی،
डबल स्टार बना के लिख लीजिएगा। तब गाते शोराय हिंदी पर, और सॉरी हिंदी कह रहा, हिंद है। तब गाते शोराय हिंद, और यह है मौलवी करीमुद्दीन का। मौलवी करीमुद्दीन का क्या है, ये तज़किरा है। तब गाते शोराय हिंद, मौलवी करीमुद्दीन का। इसके बाद लास्ट लिख लीजिएगा गुले राना। गुले राना, और इसके मुसन्निफ का नाम है मौलवी अब्दुल हई। मौलवी अब्दुल हई, ठीक। गुले राना, मौलवी अब्दुल हई। बस इतने ही आप लोग जो है वो इसके हवाले से याद रख सकते हैं। इससे ज्यादा जो है वो आपको याद नहीं रख। एक और लिख लीजिएगा बस, और उसका नाम है इंतखाब दवावीन। इंतखाब दवावीन, और यह है इमाम बख्श सहबाई का। इमाम बख्श, एक इमाम बख्श नासिख है, और यह है इमाम बख्श सहबाई का। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इमाम बख्श शहबाई का ताल्लुक किस इदारे से है। याद रख लीजिएगा, इमाम बख्श शहबाई का ताल्लुक दहली कॉलेज से है। और दहली कॉलेज में किसके उस्ताद थे, तो याद रख लीजिएगा, दहली कॉलेज में ये उस्ताद थे मास्टर रामचंद्र के। किसके? मास्टर रामचंद्र के। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि मास्टर रामचंद्र का ताल्लुक किससे है, दहली कॉलेज से। अगर दहली कॉलेज से कोई सवाल आएगा आपके एग्जाम में, हालांकि अभी आपको दहली कॉलेज पढ़ाया नहीं गया है, तनकीद के बाद हम लोग जो है वो दहली कॉलेज की तरफ ही क्या करेंगे, यानी कि कॉलेज की तरफ ही जाएंगे। तो उसमें पूछा जाता है कि दहली कॉलेज का ताल्लुक मंदरजा जेल में से किसका है, तो आंसर हो जाएगा मास्टर रामचंद्र का। या फिर आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मास्टर रामचंद्र का ताल्लुक किस इदारे से है, तो आंसर हो जाएगा मास्टर रामचंद्र का ताल्लुक दहली कॉलेज से है, जिसकी स्थापना या जिसकी बुनियाद रखी गई थी 1825 ईस्वी में, 1825 में। कोई बच्चा बता सकता है दहली कॉलेज का आज 2025 में क्या नाम है? दहली कॉलेज का आज 2025 में क्या नाम है? बिल्कुल, आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज। बहुत बढ़िया। वापस आ जाते हैं। तो ये तज़किरे हैं। तो तज़किरे में बस डायरेक्ट ऐसे ही सवाल पूछा जाता है, इससे ज्यादा जो है वो नहीं पूछा जाता। तो बात करते हैं तनकीद की। अब तनकीद जो है, जैसे मैंने आपको हर सिंह की एक एक खुसूसियत बताई, तो तनकीद के हवाले से भी जैसे हमने देखा था कि नेहा ने खाना बनाया, खाना बनाने के बाद गुलाम अली को दिया। गुलाम अली ने क्या किया, उस पर क्रिटिसिज्म किया, उस पर जो है वो नुक्ताचीनी की। तो अब नुक्ताचीनी करने के लिए उसे जो है वो एक चीज की जो है वो सबसे ज्यादा जरूरत होती है। वो होती है किसकी? दलील की। दलील क्या देगा कि भाई इसने खाना बनाया है, और दलील दी कि उसमें क्या है, मिर्च तेज है या मिर्च कम है, या नमक ज्यादा है या नमक कम है, पानी ज्यादा है। बिरयानी बनाई है तो चावल कम उबाले हैं, गोश्त वाली बनाई है तो गोश्त को जो है वो अखनी में सही नहीं बनाया है। यानी कि क्या देगा, दलील देगा। ऐसा थोड़ी कि अच्छी नहीं बनी, तो अच्छी क्यों नहीं बनी उसकी दलील दीजिए। तो उसके लिए तनकीद के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है, वो माना जाता है इस्तदलाल। क्या माना जाता है? इस्तदलाल। और इस्तदलाल का मतलब होता है दलील। एग्जाम में आप लोगों से दलील और दावा के सवाल भी आ सकते हैं, ठीक है। दलील और दावा के सवाल भी आ सकते हैं। हालांकि जब आपकी टेस्ट सीरीज शुरू होगी, जो 4 दिन बाद शुरू होनी है, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन जो है वो दलील और दावे के भी दिए हैं, ठीक है। 4 दिन बाद कह रहा, सॉरी, 2 दिन बाद। आज 18 है, 20 से आपकी शुरू होगी। तो उसमें मैंने कुछ सवाल जो है वो दलील और दावा से भी दिए हैं। अब दलील और दावा कोई अलग से नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि वो आपके दिमाग के ऊपर बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दलील आती है, सॉरी, पहले दावा आता है। दावा आता है मुंशी प्रेमचंद
मुंशी प्रेमचंद एक अहम नोवेल निगार है। एक अहम नोवेल निगार है। ये क्या है? हमारा दावा है। लेकिन दावे से काम थोड़ी चलता है, उसके साथ हमें जो है वो दलील देनी होती है। अब दलील क्या है? दलील है क्योंकि उन्होंने क्योंकि उन्होंने हिंदी और उर्दू में नॉवेल लिखे हैं। नॉवेल लिखे हैं, ये होगी क्या? दलील। अब वो पूछेगा दावा सही है, दलील सही है, दावा गलत है, दलील सही है, दलील सही है और दावा भी सही है। तो ऐसे सवाल पूछेगा। तो ये क्या होते हैं? ये हमें अपने फैक्चुअल पे ध्यान देना होता है, हमें अपने आईक्यू लेवल पे होता है। ठीक है, आईक्यू लेवल पे होता है। हाँ, दोनों क्या है? दोनों ही सही है, दावा भी सही है और दलील भी गलत है। मुंशी प्रेमचंद एक अहम नॉवेल निगार है, बिल्कुल है। और उसकी खुसूसियत यह है कि उन्होंने हिंदी में भी और उर्दू में भी, दोनों में भी क्या लिखे हैं? दोनों में नॉवेल लिखे हैं, इसलिए वो क्या है? मशहूर। तो इस तरीके से जो है वो आप लोगों के हवाले से एग्जाम में आता है, दावा भी और दलील भी। तो जो तनकीद के लिए जरूरी माना जाता है वो माना जाता है इस्तदलाल, यानी कि दलील। कि कोई भी अगर किसी पर नुक्ताचीनी करेगा तो उसने क्या होगा? दलील देनी जरूरी होगी। जैसे एक बच्चे ने मुझे, जब हम लोग फीडबैक ले रहे थे, तो 10 में से 8 दिए। तो फिर मैंने उससे पूछा भी था कि आपने 10 में से 8 क्यों दिए? तो उस बच्चे ने दलील दी कि सर, आपके जो टेस्ट होते हैं उसमें एक दो ऑप्शन जो है वो गलत हो जाता है। उसकी दलील क्या थी? बिल्कुल सही थी। और फिर मैंने क्या किया, उस पर जो है वो नजर सानी की। तो इस्तदलाल होना जरूरी है। तनकीद में सबसे ज्यादा जरूरी होता है इस्तदलाल, और इस्तदलाल को हम कहते हैं दलील। अभी जो दलील का दौर शुरू होता है, ये दौर शुरू होता है कहाँ से? मगरिबी अदब से। और मगरिबी अदब में बहुत सारे तनकीद निगार हैं। अफलातून है, अरस्तू है, जैसे जो मैंने आपको बताया। तो इनके जो है वो कुछ कॉल हैं जो एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाते हैं, और डायरेक्ट जो है वो कॉल आपसे पूछ लेता है। ठीक है, तो इसमें जो है वो आप लोग जो है वो लिख लीजिएगा। जैसे I.A. रिचर्डसन का, I.A. रिचर्डसन का ये तनकीद निगार है। और इन्होंने जो है वो तनकीद की तारीफ कुछ यूं की है। तनकीद अदब के साथ वो सलूक करती है, तनकीद अदब के साथ, तनकीद अदब के साथ वो सलूक करती है, वो सलूक करती है। तनकीद अदब के साथ वो सलूक करती है जो डॉक्टर जो डॉक्टर जिस्म के साथ करता है, जिस्म के साथ करता है। रिचर्डसन का कॉल है, तनकीद अदब के साथ वो सलूक करती है जो डॉक्टर के साथ जो डॉक्टर जिस्म के साथ करता है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे ये दो छोटे छोटे से टॉय बने हैं, और रिचर्डसन में भी क्या आया है? डा आया है। तो ये वाला जो डा है वो डॉक्टर को डिनोट करता है। तो एग्जाम में आपको याद रहेगा कि कौन सा कॉल किसका है। तनकीद अदब के साथ वो सलूक करती है जो डॉक्टर जिस्म के साथ करता है। ठीक है, कभी कभी ये सवाल पूछ लेता है ग्रामर में कि ये जो ऊपर छोटा तोय सा बना होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रख लीजिएगा, इसे हम लोग कहते हैं हुर हुर्फे सकीला। हुर्फे सकीला कहते हैं ये जो ऊपर हल्का सा छोटा सा तोय बना होता है, हुर्फे सकीला। तो हुर्फे सकीला की पहचान है डॉक्टर की, कि तनकीद अदब के साथ वो सलूक करती है जो डॉक्टर जिस्म के साथ करता है। तो डॉक्टर आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये कॉल किसका है। ये कॉल है रिचर्डसन का। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा, टेनिसन का।
تینی سن کا، یہ بھی کیا ہے؟ ایک تنقید نگار ہے، اور ان کا قول ہے تنقید ادب کے گیسوؤں کی جوں بتایا ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں تنقید کو ادب کے گیسوؤں کی جوں بتایا ہے۔ گیسو کہتے ہیں بالوں کو، تنقید کو ادب کے گیسوؤں کی جوں بتایا ہے۔ جوں بتایا ہے، جوں آپ لوگوں کو پتا ہے جو وہ ہم لوگ بالوں میں ہوتی ہے ڈینڈرف کے بعد، بچپنے میں سب کو ہوتی ہے، اور ماں جو ہے وہ پیٹ پیٹ کے اس کی جوں جو ہے وہ صاف کرتی ہے تاکہ کسی اور پہ نہ چڑھ جائے۔ تو تنقید میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، تنقید کو ادب کے گیسوؤں کی جوں بتایا ہے۔ اس کے علاوہ نیکسٹ ہے فلیبر، ان کا بھی قول ہے تنقید کے حوالے سے تنقید کو ادب کے جسم کا کوڑ کہا ہے۔ تنقید کو ادب کے جسم کا کوڑ کہا ہے۔ کوڑ کہا ہے، کوڑ کا مطلب ایک بیماری ہوتی ہے جسم کی، تو تنقید جو ہے وہ ادب کے جسم کا کوڑ کہا ہے، کس نے؟ فلیبر نے۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا، فلیبر کے بعد ٹی ایس ایلیٹ۔ ٹی ایس ایلیٹ کا قول ہے زندگی کے لیے تنقید کو، یہ کہہ سکتے ہیں ٹی ایس ایلیٹ نے بتایا ہے زندگی کے لیے تنقید کو، زندگی کے لیے تنقید کو اتنا ہی ضروری بتایا ہے، اتنا ہی ضروری بتایا ہے جتنی کے سانس۔ ٹھیک، ٹی ایس ایلیٹ کا قول ہے زندگی کے لیے تنقید کو اتنا ہی ضروری بتایا ہے جتنی کی سانس۔ یہ بھی کس کا قول ہے؟ یہ ہے ہمارے لیے ٹی ایس ایلیٹ کا قول، اور ایگزام میں جو ہے یہ آپ سے پوچھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ڈرائیڈن جو ہے وہ سب سے مشہور تنقید نگاروں میں جو ہے وہ شمار ہوتا ہے۔ ڈرائیڈن یہ بھی کیا ہے؟ تنقید نگار ہے ڈرائیڈن، اور اس نے کہا ہے ڈرائیڈن نے نقادوں میں، یعنی کہ تنقید کرنے والے کو نقاد کہتے ہیں، نقادوں میں نفرت کا جذبہ شدید ہوتا ہے یا بہت شدید ہوتا ہے۔ نقادوں میں نفرت کا جذبہ بہت شدید ہوتا ہے۔ ٹھیک، شدید ہوتا ہے۔ جب کوئی محبوبہ ہوتی ہے تب تو پیار ہو جاتا ہے، اور جب وہی محبوبہ بیوی بن جائے تو اس کا کھانا بھی کیا لگنے لگتا ہے؟ زہر لگنے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ زہر لگنے لگتا ہے۔ تو وہی بات ہوگی غلام علی کے ساتھ بیچارے کی، کہ نقادوں میں نفرت کا جذبہ بہت شدید ہوتا ہے۔ پہلے تو بہت اچھی لگتی تھی، بریانی ہو، پلاؤ ہو، چھولے بھٹورے ہوں، چھولے چاول ہوں، نمک کم ہو، بیبی بہت اچھا بنا ہے، ایسا لگا ہے بس انگلیاں چاٹتا رہ جاؤں گا۔ لیکن جب وہی گھر میں آ جاتی ہے، دہ چمٹا دہ تھکنے لگتے ہیں، پھر وہ باہر کھانا جاتا ہے بیچارہ ہوٹل پہ۔ تو وہی ہے ڈرائیڈن کا، نقادوں میں نفرت یا نقاد میں نفرت کا جذبہ بہت شدید ہوتا ہے۔ لاسٹ لکھ لیجیے گا ایمرسن کا۔ ٹھیک، یہ لاسٹ ہے مغربی نقاد میں، اور اس نے کہا ہے جو شعر کہنے میں ناکام رہتا ہے، جو شعر کہنے میں ناکام رہتا ہے، جو شعر کہنے میں ناکام رہتا ہے، وہ اپنی ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے وہ اپنی ناکامی کا بدلہ
लेने के लिए। जो शेर कहने में नाकाम रहता है वो अपनी नाकामी का बदला लेने के लिए तनकीद निगार बन जाता है। तनकीद निगार बन जाता है और शायरों पर नुक्ताचीनी करता है। और शायरों पर नुक्ताचीनी करता है। नुक्ताचीनी करता है। जो शेर कहने में नाकाम रहता है वो अपनी नाकामी का बदला लेने के लिए तनकीद निगार बन जाता है और शायरों पर नुक्ताचीनी करता है। ये किसका कौल है? ये है इमर्सन। क्या है? इमर्सन का। ये कुछ तनकीद तनकीद निगार हैं और उनके कौल है जो एग्जाम में आपसे जो है वो पूछे जाते हैं। पूरे दुनिया में तनकीद को जो है वो अलग अलग क्या है, नुक्ता चीनी का मतलब होता है किसी में जो है वो सी निकालना। किसी ने जो है वो बहुत अच्छा काम किया हो लेकिन फिर भी उसमें जो है वो कुछ ना कुछ काम जरूर से जरूर कुछ ना कुछ फॉल्ट जो है वो निकाल देती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बहू होती है वो बहुत अच्छे से मेहनत करती है, खाना बनाती है, बर्तन साफ करती है, झाड़ू पोछा मतलब एकदम सब बढ़िया करती है। लेकिन वही है ना, कभी सास भी कई बहू थी। तो बहू का जो दूसरा रूप होता है वो सास होता है। तो बस जब वो सास बनती है तो वो देखती नहीं है कि मेरी बहू ने इतना काम किया है, तो उसमें कोई ना कोई कमी जो है वो जरूर निकाल देती। तो उसे कहते हैं नुक्ताचीनी करना। होती छोटी सी है लेकिन काम जो है वो बहुत बड़ा करती है। हर लड़की एक नक्काद होती है। हाँ हाँ बिल्कुल होती है। ठीक है, इसीलिए तो बताया है अभी, मैंने को लिखवाया जो है। जब वो काम करने में, इमर्सन का तो है, जब वो काम करने में नाकाम हो जाती है तो वो अपना बदला लेती है सास बन के, और फिर वो नुक्ताचीनी करती है। कोई बात नहीं, सब्र करो, 2 साल बाद तुम्हारे भी हाथ पीले होंगे, तब तुम्हें पता चलेगा। तो ये हो गई आपकी तनकीद निगारों के कौल। अब जो तनकीद है उसे हम लोग अलग अलग इदवार में तकसीम करके पढ़ते हैं। जैसे मगरिबी तनकीद अलग है, अरबी तनकीद अलग है, फारसी तनकीद अलग है, संस्कृत की तनकीद अलग है और उर्दू अदब की तनकीद जो है वो अलग है। आपके निसाब में जो दिया गया है वो दिया गया है उर्दू तनकीद। ठीक है, लेकिन उर्दू तनकीद पर हम लोग डायरेक्ट नहीं आएंगे, बल्कि इससे पहले हमें हल्के से मगरिबी नक्काद पढ़ने हैं, मगरिब के बाद अरबी के पढ़ने हैं, अरबी के बाद फारसी, और फारसी के बाद संस्कृत। उसके बाद हम लोग किस पर आएंगे? उर्दू पर आएंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, मगरिबी में, अरबी में, फारसी में, संस्कृत में, बस कुछ अहम अहम चीजें हैं जो आपको लिखवानी, जो एग्जाम में आपसे पूछ ली जा सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पूछा जा सकता है पोइट्री और, या पोइट्री एंड साइंस। पोइट्री एंड साइंस किसकी किताब है? ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है बोथिका किसकी किताब है? बोथिका, जिसे कहा जाता है पोइटिक्स कहा जाता है, ये किसकी किताब है? इसके अलावा उलूहियत का नजरिया किसने पेश किया? ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये कुदामा इब्ने जाफर, कुदामा इब्ने जाफर, ये किसकी तसनीफ है? इसके अलावा अल उम्दा किसकी तसनीफ है? इसके अलावा धवनी का नजरिया किसने पेश किया? धवनी का नजरिया किसने पेश किया? तो जो इन तनकीद में जो अहम सवाल होंगे वो ही मैं आपको लिखवाऊंगा, पूरा डीपली नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है। जो जो एग्जाम के हवाले से अहम है, मगरिब में कौन कौन से नक्काद हुए हैं, क्योंकि पूछा जा सकता है कि मंदरजा झेल में से किसका ताल्लुक मगरिबी नक्काद से। तो जो एग्जाम के हवाले से इम्पोर्टेंट होगा वो जो है मैं आपको बता दूँ। ठीक है, यहाँ तक बताइए, किसी का कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो बताइए। नहीं, ठीक है, चलिए।
ویری گڈ. تو یہاں پہ ہم لوگ جو ہے وہ چھوٹے سے ہی ہیں، دو چار ہیں جن میں عربی اور فارسی کے تنقید نگار ہیں. مغرب کا تھوڑا سا بڑا ہے، کلاس زیادہ لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ والے عربی اور فارسی کے ہم لوگ کمپلیٹ کر لیتے ہیں. پوچھا جاتا ہے کہ عربی کا پہلا تنقید نگار کون ہے؟ تو یاد رکھ لیجیے گا، محمد بن سلام. محمد بن سلام یہ کیا ہے؟ عربی کا پہلا تنقید نگار ہے، محمد بن سلام. اور ان کی جو تصنیف ہے، جو تنقید کی عربی میں پہلی تنقیدی تصنیف مانی جاتی ہے، وہ مانی جاتی ہے طبقات شورا. طبقات شورا یہ عربی تنقید کی کیا ہے؟ پہلی کتاب ہے. اور رائٹر کا نام ہے محمد بن سلام. پورا نام پوچھے تو یاد رکھ لیجیے گا، محمد بن سلام العجمی. یہ کیا ہے؟ ان کا پہلا نام. اس کے بعد دوسرے تنقید نگار آتے ہیں ابن قتیبہ. ابن قتیبہ یہ کیا ہے؟ دوسرے تنقید نگار ہیں عربی میں، جن کا نام ہے ابن قتیبہ. ان کی کتاب ہے الشورى والشورى. الشورى والشورى. اس کے علاوہ آداب الکاتب، یہ ایگزام میں کافی بار پوچھی گئی ہے. آداب الکاتب یہ بھی کیا ہے؟ ان کی تصنیف ابن قتیبہ کی. اس کے بعد قدامہ ابن جعفر. قدامہ ابن جعفر ان کی کتاب کا نام ہے قدامہ ابن جعفر کی نقد الشورى. نقد الشورى ان کی کتاب ہے قدامہ ابن جعفر کی، جس کا نام کیا ہے؟ نقد الشورى. اس کے بعد نیکسٹ ہے ابن رشید. ابن رشید کی کتاب ہے جو تنقید کے حوالے سے لکھی جاتی ہے، اور وہ ہے العمدہ. العمدہ یہ کیا ہے؟ ابن رشید کی تصنیف ہے. اسی میں جو ہے وہ ابن رشید نے جو ہے وہ 4 چیزوں پر بحث کی ہے العمدہ. اور وہ 4 چیزیں کون کون سی ہیں؟ لفظ، معنی، وزن اور قافیہ. یہ کیا ہے؟ 4 چیزوں پر بحث کی ہے ابن رشید نے، جس کا نام ہے لفظ، معنی، وزن اور قافیہ. یہ ہے ابن رشید. اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا ابن خلدون. ابن خلدون یہ بھی مغربی وہ مشرقی نقاد ہے، اور ان کی کتاب کا نام ہے مقدمہ ابن خلدون. مقدمہ ابن خلدون. آپ نے ایک تصنیف پڑھی ہوگی مقدمہ شعر و شاعری، یاد ہے آپ کو؟ مقدمہ شعر و شاعری. ہاں، تو مقدمہ شعر و شاعری کس کی تصنیف ہے؟ الطاف حسین حلی کی ہے، جس کو اردو کا بوتیکا کہا جاتا ہے، یا جس کو اردو تنقید کی پہلی کتاب کہا جاتا ہے. کوئی بچہ بتا سکتا ہے مقدمہ شعر و شاعری کب لکھی الطاف حسین حلی نے؟ ایئر بتانا ہے. بالکل 1893. ایک سوال اور آتا ہے، تھوڑا سا ڈیپلی چلا جاتا ہے، کہ مقدمہ شعر و شاعری کس عربی تصنیف کی طرز پر لکھی گئی؟ مقدمہ شعر و شاعری کس عربی تنقید نگار کی تصنیف کے طرز پر لکھی گئی ہے؟ بالکل آنسر ہو جائے گا مقدمہ ابن خلدون. یعنی کہ یہ جو کتاب لکھی ہے مقدمہ ابن خلدون، جو مصنف ہیں ابن خلدون، اس کی طرز پر لکھی گئی ہے مقدمہ شعر و شاعری. مقدمہ شعر و شاعری 1893 میں لکھی ہے الطاف حسین حالی نے، جو 2 حصوں پر کیا ہے؟ مشتمل ہے. کیا ہے؟ 2 حصوں پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے، بس یہ کچھ مشرقی نقاد جو ہے وہ آپ کو یاد رکھنے. مشرق کا مطلب ہوتا ہے جو عربی اور فارسی کے ہوں، اور مغرب میں جو انگریزی ادب کے ہوں اسے ہم لوگ مغربی نقاد کہتے ہیں. تو یہ ہوئے ہمارے عربی نقاد، یا کہہ سکتے ہیں مشرقی نقاد.
ان سے جو ہے وہ آپ لوگوں کو اتنے ہی سوال جو ہے وہ بنتے ہیں ڈائریکٹلی. کتاب کے نام ہی جو ہے وہ ان سے آپ لوگوں سے خاص طور پر کیا ہوتے ہیں پوچھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آج کی کلاس کتنی ہی ہے. کل ملتے ہیں. کسی بچے کا کوئی ڈاؤٹ ہو کوئی کویری ہو تو پوچھ سکتے ہیں. ایک بچہ کہہ رہا ہے سر میں تو بہت پیچھے ہوں، اس کی بھرپائی کیسے ہوگی؟ بیٹا بھرپائی آپ کو خود کرنی ہے. آپ پیچھے بھی ہیں اور آپ لیٹ بھی آئے ہیں. بچے جو ہیں یہاں پر نومبر سے پڑھائی کر رہے ہیں، تو آپ کو پوری کلاسز جو ہے وہ دیکھنی پڑے گی. ریکارڈنگ فارمیٹ میں ہے ساری، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. چلیے پھر ملتے ہیں آپ لوگوں سے کل.